তিনি সাইমানো যে আইপিএফটি পার্টি ত্রিপুরানি আঞ্চলিক দল রেকগনাইজ পার্টি ভারতবর্ষের ইলেকশন কমিশনার বাই রেকগনাইজ গছিজাক আইপিএফটি পার্টি সেই 2018 নির্বাচনী পরিণাম স্বীকৃতি মানজাক আবার সংযুক্ত সাইমান কাবুক তিনি প্রোগ্রাম মিন ও আবার আংকিসা সাগ্রানায় যেটা 6 শিডিউল এরিয়া হায়াকাবাই এডিসি এরিয়া বিনি রায়জা তঙ্গ বিনি আইন খাদাক তঙ্গ যেটা টাউন কমিটি বিল পাস খাইনাयनि बागै আবো উস্কাঙ্গন ক্যাবিনেট বিল পাস খাইলে রাজাক अब बिल पास खाइमानि यागलो सामनि कलमथिनि फसल सामनि आवाजनि फसल जों आवाज खाइमानि जतन सिनि आईपीएफनि समर्थित त्रिपुरानि चबा खाइनाय समर्थक बर'नि फसल बर'नि একটা फसल दिक आबाद जों रमायना नाय जों साइमानो तेबो अबाहाय चिकन चिकन इशु गोबां मानो दङ फैयाबा जों आसामबाय सिनि आन्दोलन थामथाखौ बाथाखै दंला सिनि आन्दोलन जारि दंनाय सिनि आन्दोलन तेबो कटर कोवारंनाय যতদিন পর্যন্ত সেই এডিসি এরিয়ানো এটা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইমে আসা পর্যন্ত আইপিএফনি আন্দোলন জারি দंनाय আইপিএফনি আন্দোলন এমন আন্দোলন ভয়াবহ আন্দোলন ফাইনাय বসকাंग ও আন্দোলন খাইতেনি सिनि लामाफोर जथों नांखो थैफोर गजोबथों जों आबानो परवा खैनाय जों जतनो सारा त्रिपुरा राज्य एडिसि एरियानि जत त्रिपुरासा भूमिपुत्र हमजानाय रक फानफनि जों एकक कायसाकाय आन्दोलन माखायनाय से आन्दोलन दिनै जों आस्ते आस्ते मानि दंगौ दिनै टाउन कमिटि बिल पास खायजा आबो तरितुमब्राब कार्यकरी अंनाय राज्य सरकार गसिजाक जे बीजेपी आईपीएफटी शरीक दल हिसाबै जेटा टाउन कमिटि मामानि आबो किन्तु आगे दमाना तंबानी फियाबा आजराव सिनी बरक अर्थात सिनी जारा एडिसि परिचालना खालायनाय সেই গণমুক্তি পরিষদনি সদস্য अंनाय যারা সমর্থিত সিপিএম মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বামফ্রন্ট সরকারनि নেতৃত্বে आ बिल किन्तु खायसंगानि प्रभाव साका जे एक फाइल चापा खायखांगा से 2016 बने विधानसभा एक बिल पास खायना आबना एडिसन बिल पास खायनायनि बागै बड़ एक प्रस्ताव दिसजाखा आ बिल बर फाइल चापारि तनखा कारण जों साइमानो राज्य सरकार आजराव सीपीआईएम बामफ्रन्ट सरकार त्रिपुरासानि हामख्रायनाया त्रिपुरासानि हामख्राय अबननाया जाते एडिसन आपग्रेड खायजेबो त्रिपुरासा काम अंनाय त्रिपुरासा उन्नयन अंनाय त्रिपुरासा थांनाय त्रिपुरासानि बुद्धि बारायनाय त्रिपुरासानि लेखाफोरा दिगेबो अग्रसर अंनाय आगबनाय आपनि दिगे बर बाधा होनाय चेष्टा खायनाय दिनै आसक दिन करक दीर्घ 25 बছর आबार सालसा सानैया दीर्घ 25 बছর बर अबन खलबैनाय बंचित खालायजा सामने बंचित खालायजा जों मामान संनाय एडिसि एरिया साबतन एडिसि एरिया दङ एकमात्र भूमिपुत्र त्रिपुरासा 19 दफारक और एडिसि आन्दाराव दङ कादै आजरानि कक एमन कक बर'नि नेशनेल पार्टी एकदिके राज्य सरकार
বামফ্রন্ট সরকার ন্যাশনাল পার্টি yang edisi apa bangni সমর্থিত এডিসি সিপিএম পার্টি এই দুই পার্টি চাবি কাঠিকায় সেই সরকার বাবন থানি সেই মানিক সরকার চিফ মিনিস্টার থানি যদি চাবি মান খাইছে বিনি আলমারি তালা খুলুক নাই তারপরে ফাইল প্রসেস যাত নাংমানি ডকুমেন্টস সইরে নাই চাবি লইয়া sini raga babu sani malia sabi sangka babu hondak nai parti ni voice kar mang nai kaze parti naranar bagai bini godi naranar bagai a sabi sani malia bo boni bagai sarati prasa bharokkone borok বঞ্চিত সংখ্যা যেটা 25 বছর আগে ইংনা তংমানি যেটা 20 বছর আগে তোমার উন্নয়ন তংমানি অবদিনে দিনই কলগি থাকা অবনতি সারা বাগৈ তবে বামফ্রন্টনি আমলনি যতগুলি বঞ্চিত যতগুলি গলজা অবর্ণ তিসনা বাগৈ নাই 2018 নতুন সরকার দিশা ফনগৈ নাই ত্রিপুরা হাস্যব প্রশাসন নংখা সংযত্ন সাইমানো আমি সংযত্ন সাইমানো আইপিএফ খরগনি মিনিস্টার বিধায়ক 6 জন ফিয়াবা রাজ্য বিধানসভা 60 জন বিসিংহ মাত্র আইপিএফটি সমর্থিত পার্টি তিনি 8 জন খাইবেন আইপিএফ ঠিক আলাদা আলাদা মনে বাগৈ আইপিএফটির বিধানসভা ফোন বা রাজ্য সরকারি শরিক দল কখনো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম নিনে ত্রিপুরা বন যেটা টাউন কমিটি বিল পাস ও বিল পাস মানে ইয়া গলসং 25টা তাকলাই অংজাখাই নেক্সট আগামী 2021 সালে সিমি 25টা এরিয়াব টাউন কমিটি খাজানাই টাউন কমিটি অংনাই 25টা মার্কেট যেমন খমালং যেমন মান্দাই যেমন নিনে টাকারজলা বিশ্রাঙ্গন অমাহাই নিনে আয়াং খোয়াইনে যতগুলি বাজার কত কত তমানি অবাহাকে বাজার গড় সং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সং মাননাই মানে বাগৈ সং সাইমানো সেই এদেশে গভর্নমেন্ট বরংনি নাহারমু বরংনি সরকার সংযত্ন সাইমানো লোকর সাইমানো সেই 1982 ডিসেম্বর এডিসি সরকার চলমান প্রশাসন মাঝখানে 5 বছর জোট টিউজেস কংগ্রেস আপনি পরে 2000 সাল আইপিএফটি 5 বছর সরকার চালু বাকি